Guys, magano ta katungtungan kuraray kinay baka no antoy ikin antoy na nalilikas danatan tani. Ura na agdante on si Rom. Ay kamusta kila? Kamusta kila? Aki mamarmong kaday. Aki ang betul. Nga pog to pansin ni check kon to magana may big sa kay ya baka kun wala man ini. Bali-bali ran sikuten. Pero kakabaligiran ano ning datay tagod wala lamang jad abay ay. Ani nga may sakay bakay ni akagilig. Ay ang betul katan. No! Kaya kang kauwa ka. Gasam pagila, lalasi kayo Akin sempat pagila. Paakar kayo tapos gilig-gilig kini, lalasi kayo. Aya balat may bakay abangan. Yan inupatan. Kawali anak to. Saki mo iya. Wadya mo yakin paakar ni. Tambay ira alog niara tambay ira. Gapi gagon tawadyain ni mamot ni sa barkada to ni man manaya. Agi pati anak yu kaskasan ira wadya kay ken. Wadya kayo uran sirom-sirom kila. Idalam-dalam ta kay lalasi wadya kayo dalam-dalam ta kayo promise. Agak man titila ni pasempot akla. Nga kila nga lalasi dita na.